Yan lang. Dito. Testingin natin circuit 21. Dito muna. Ano pa na nag-count to? Ayan o. Oh, sus babole. Jesus Maria. Sige. Maria. Sige. Dito muna. Una. O, circuit 21. O, tingnan mo may reading na hindi pa nakatap. O, patayin natin. Patayin. Dos. Wala. Sige, doon. Tutok lang doon ko eh. Balik ko. Sige, balik. 4. 4. Balik. 6. Balik. 8. Balik. 10. Ayun. Balik mo. On mo ulit. Tumama din. Tapos, ano mo ulit? Off mo na. Ayun. Circuit 21 nakatap sa circuit 10. Kaya pala nag-uugong. Ayan. Kailangan natin itong i-trace ng baybayin talaga natin yung linya. Oh. Ayan. Yun yung pag-trace namin. So, ayan.